अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 24-48 घंटों में इसराइल के हवाले से, गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने के हवाले से, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड्स में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से जो सरकारी और गैर सरकारी बहस हो रही है, जिसमें एक तरफ तो हुकूमत और हुकूमत के सपोर्टर्स के दलाइल हैं और दूसरी तरफ से ऑपोजिशन है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट्स हैं, जहाँ एक शोर है, जहाँ एक वाविला है, जहाँ दुहाई दी जा रही है। इस सारी की सारी डिबेट को देख के पाकिस्तान की तारीख के बहुत से वाक़यात, बहुत से खाके मेरी आंखों के सामने गर्दिश कर रहे हैं, जिन्हें एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और सवाल उठाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जब मैं देखता हूँ कि एहसन इकबाल साहब गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में, जहाँ नेशनल असेंबली भी है, जहाँ सेनेट भी है, जहाँ ऑपोजिशन भी है, जहाँ सरकार के बेंचेस भी हैं, वहाँ एहसन इकबाल साहब बहुत ही फ़ख्रिया अंदाज से, बहुत गरूर से और प्राइड से ये कहते हैं कि पीस बोर्ड्स में हमारी शमूलियत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, फ़तह है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। दूसरी तरफ से बहुत से स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, समझदार लोग जो हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान इन पीस बोर्ड्स का हिस्सा बन जाता है, इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप में आ जाता है, जब पाकिस्तान की फ़ौज उस छोटे से वॉर थिएटर में चली जाती है, जब उसको हमास को अगर गैर मुसल्लह करना पड़ता है, कल कला को वहाँ हिजबुल्लाह के साथ ही लड़ाई हो जाती है इसराइल की, तो इसका इनएविटेबल मतलब ये है, इसका नागुज़ीर होगा कि पाकिस्तान का एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है, पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की हुकूमत का, इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है, वो डेवलप कर जाएगा। उस इसराइल के साथ जिसके बारे में पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट जो है वो इसराइल जाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो इसराइल जिसके बारे में बहुत सी चीज़ें कही गई हैं, लोगों को बताई गई हैं, बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया है, जिसका ज़िक्र एक एक करके मैं भी आपके सामने रखने वाला हूँ। वो मुल्क जिसकी फ़ौज के बारे में ये बताया गया कि इसने यरूशलेम को जाके फ़तह करना है, एक तरफ से दिल्ली को फ़तह करना है, वहाँ पे झंडा लहराना है, दूसरी तरफ से यरूशलेम को फ़तह करना है, तो वो अब एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने चले हैं और इसके ऊपर इस मुल्क में कोई बहस नहीं हुई, ना नेशनल असेंबली में, ना पार्लियामेंट में, ना सेनेट में, ना मीडिया में, ना सोशल मीडिया में, किसी ने किसी को बताया ही नहीं। एक शख्स है, एक फ़र्द वाहिद है, उसके साथ के चंद लोग हैं जिनके ज़ाती इंटरेस्ट और मफाद में, चूँकि ये है कि उन्हें अमेरिका के सदर को खुश करना है, उनका अपना इक़्तिदार का तमाम तर दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है कि उन्हें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी चाहिए, तमाम फ़ैसले इस एक सिंगल लेंस से हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल देख के बहुत से वाक़यात जो हैं मेरी आंखों के सामने घूमते हैं और मैं एक एक करके आपके सामने उन्हें रखना चाहता हूँ। आज से 6-7 साल पहले की बात होगी, अंदाज़ा लगाएं कि मेरा ख़्याल है 2018 का दिसंबर था या 2019 का जनवरी होगा, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत बनने के चंद हफ्तों के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में, पीएमओ में, उसका जो 5th फ्लोर था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के टेलीविज़न एंकर्स के साथ, मेरा ख़्याल है सारे टेलीवी एंकर ही थे, उसमें प्रिंट मीडिया नहीं था, उनके साथ पहली एक फॉर्मल उन्होंने एक प्रेस टॉक की, बल्कि उनके साथ एक मीटिंग की। प्रेस टॉक भी क्या थी, बल्कि एक मीडिया के साथ उन्होंने एक मीटिंग की, जिसमें उनकी उनकी कैबिनेट के कुछ लोग भी थे, उनकी सरकार के फ़ॉरेन ऑफिस के कुछ लोग भी थे। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, क्योंकि मैं नोट्स लिखा करता था अपनी डायरी में, तो 40 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। मेरा ख़्याल है कि 41 के 42 वहाँ पर टेलीविज़न एंकर्स थे, जिसमें लेडी एंकर्स भी थीं, जिसमें कोई ऐसा बंदा, मेरा ख़्याल है सिर्फ सैयद तलत हुसैन साहब वहाँ पे नहीं थे, हामिद मीर साहब वहाँ पे थे, काशिफ़ साहब वहाँ पे थे, महर बुखारी वहाँ पे थीं, मोहम्मद मालिक वहाँ पे थे, इमरान रियाज़ ख़ान वहाँ पे थे और बहुत से लोग थे। मतलब नेम इट, मैं सबके नाम दोहरा नहीं सकता, शायद ही कोई ऐसा मेन एंकर था जो वहाँ पे नहीं था। वहाँ पर इमरान खान जब बात कर रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात हो रही थी, मैंने इमरान खान के, मैं कुछ फासले पे बैठा था, मेरे लेफ़्ट साइड पे हामिद मीर साहब बैठे हुए थे, मुझसे चंद फुट के फासले पे, और मुझसे कोई 10-12 फुट पे इमरान खान होंगे। मैंने इमरान खान से कहा कि अच्छा, मैं वाहिद बंदा था जो इमरान खान को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह रहा था या वज़ीर आज़म कह रहा था। मैं कह रहा था प्राइम मिनिस्टर खान या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। बाकी सारे जो हैं, मुझे याद है मालिक साहब जो हैं वो इमरान खान को सिर्फ इमरान कह के मुखातिब करते थे, और भी बहुत से लोग इमरान कह के मुखातिब करते थे, कोई खान कह देता था कोई, लेकिन और ये यही उस वक़्त एक करेंसी थी इमरान खान से बात करने की। तो आई वाज़ द ओनली वन जो कह रहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, क्या आप देख रहे हैं, आपकी हुकूमत की देख रही कि गुज़िश्ता चंद महीनों में मशरक़ वस्ती के जो अहम ममालिक हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसमें कतर है, उसमें बहरीन है, इन तमाम के इसराइल के साथ बहुत बेहतर ऑप्टिक्स डेवलप कर रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं, ट्रेड की बात हो रही है, डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, ऑफिसेस खुल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन डेवलप कर रही है हमारे एसेंशियल इकोनॉमिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और इसराइल के दरमियान में, इसके ऊपर आपकी हुकूमत ने कुछ सोचा है कि इस सूरत हाल के साथ आपने कैसे डील करना है, और इसकी आपके लिए क्या इम्प्लिकेशंस होंगी।
اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب اس بات کا کوئی جواب دیتے، اور عمران خان کا تھا کہ جب بھی ان سے اس قسم کا کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو پہلے وہ سنتے تھے، تو ابھی وہ بات کا اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے، حامد میر صاحب جو ہیں وہ بہت غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، فوری طور پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ایسا مطلب سانس ہی چڑھ گئی ان کی، اور خاصے غصے سے بھرمی سے انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے بارے میں بڑی کلیئر پوزیشن کہی ہے کہ ہم اس کو کبھی ریکگنائز سم تھنگ لائک دیٹ انہوں نے کہہ دیا، اور خاصے غصے میں تھے وہ، اور وہ اتنے غصے میں تھے اور انہوں نے اتنے جذباتی طریقے سے اس چیز کو کہا کہ عمران خان نے جو کوئی بھی جواب دینا تھا وہ انہوں نے دیا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اسرائیل کا جو رویہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے ہمارا ان سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا، سو اصل سوال سے بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، حامد میر صاحب پاکستان کے ایک بہت ہی اہم صحافی ہیں، اوپینین میکر ہیں، 2002 سے 2026 آ گیا ہے تو آپ کہہ لیں کہ اندازاً 25 برس سے تو جیو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ لاکھوں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے انہوں نے مائنڈ بنایا ہے، انہوں نے ان کو فالو کیا ہے، وہ بڑے ہرد عزیز رہے ہیں، ابھی بھی بہت ہرد عزیز ہیں، وہ ایک اوپینین میکر ہیں، اس سے پہلے صحافت جو پرنٹ تھی اس سے ان کا تعلق رہا، واشنگٹن پوسٹ کا وہ کالم لکھتے رہے، وہ پاکستان کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں، پاکستان کی میڈیا کی، پاکستان کے صحافت کی، پاکستان کی جو ایک شکل اور تصویر ہے، پاکستان کے ذہن بنانے میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ظاہر ہے کہ حامد میر صاحب، وہاں 40 لوگ موجود تھے، سبھی کو یاد ہوگا اور یہ حامد میر صاحب کو بھی یاد ہوگا، تو یہ ضروری ہے کہ اس سٹیج کے اوپر حامد میر صاحب جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں اس ایشو کو ایڈریس کریں کہ اس وقت ان کی کیا فیلنگس تھیں، جو بھی ان کی فیلنگس تھیں اس کی کیا وجوہات تھیں، کیا ان کا ویژن تھا، کیا ان کا استدلال تھا، اور اب جو وہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی استدلال کے، بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی بلڈ اپ کے، پاکستان کے چند افراد جو ہیں اپنے ذاتی انٹرسٹ میں اسرائیل کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے لگے ہیں، اس پہ حامد میر صاحب کا اس وقت کیا استدلال کیا ہے، ان کی فیلنگ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو حامد میر صاحب کے قریب ہیں، آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ان کے ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، آپ ان کی ٹیم کے اندر ہیں، آپ ان کے پروڈیوسر ہیں، آپ کا کوئی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے محلے میں آگے پیچھے، تو آپ کو حامد میر صاحب سے سوال پوچھنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ، اور مجھے بڑی امید ہے کہ حامد میر جو ہیں وہ بڑے جسٹ آدمی، بہت پڑھتے ہیں، مطلب حامد میر از ناٹ اے نارمل صحافی، ان کی بڑی بیلنسڈ اوپینین ہوتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اس ایشو کو ایڈریس کریں گے اور اپنے ساتھ لوگوں کو بتائیں گے کہ آج اس حوالے سے وہ کیا فیل کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بہت مہینے پہلے، پتہ نہیں سال سے بھی زیادہ، ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی واٹس ایپ کے اوپر، میں نے اس کو پہلے دیکھا، اب وہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ ہے، اور یہ ویڈیو ہے جس میں ایک پاکستان کی فوج کے ایک افسر جو ہیں خاصے فربا قسم کے، انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک سٹک اٹھائی، میرا خیال ہے میجر ہوں گے، کرنل تو نہیں لگ رہے مجھے، بہرحال وہ کسی ریکروٹنگ سینٹر جو ہے، اور یہ شاید آزاد کشمیر میں کسی جگہ ریکروٹنگ سینٹر ہے یا پنجاب میں کہیں ریکروٹنگ سینٹر ہے، اس کے باہر ایک کراؤڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اب ایک دو دن پہلے پاکستان والی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے وہ ویڈیو انہوں نے دوبارہ، اب کچھ تلخ قسم کے سوالات کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ پلیس کر دی ہے، میں ان سوالوں میں نہیں جاتا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں یہ میجر صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ ٹوپی انہوں نے لگائی ہے، ہاتھ میں انہوں نے لیفٹ سائڈ پہ اسٹک پکڑی ہے، اس کو گھما رہے ہیں، بہت ہی خوش ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انگلش میں بولتے ہیں، کچھ اردو میں بولتے ہیں، کہتے ہیں دے ول بی آرمی فرام دا ایسٹ، ایک حدیث کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دے ول بی این آرمی فرام دا ایسٹ، مشرق سے ایک فوج نمودار ہوگی جو ہندوستان جائے گی، اور ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں ان کو زنجیروں میں چین کر دے گی، ان کو زنجیروں میں باندھ کے لے آئے گی، اس کے بعد وہاں سے وہ مڑے گی ڈمسکس کی طرف، دمشق کی طرف وہ جائے گی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یروشلم کو وہ فوج جو ہے وہ آزاد کر لے گی۔ ویسے یروشلم آزاد ہو گیا تھا جب سلطان ایوبی نے کیا، اس کے بعد وہ 20ویں صدی تک آزاد ہی رہا تھا، لیکن یہ حدیث میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آرمی آف دا ایسٹ ہوگی۔ بہرحال لوگ کھڑے ہیں، لوگ بڑی توجہ سے، جستجو سے پاکستان کی فوج کے اس افسر کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم، اور یہ پاکستانی کی فوج ہے جو ہندوستان جائے گی، اور مودی کو بھی چینز میں، اس کو زنجیروں میں، نریندر مودی کو زنجیروں میں ڈال دے گی، اس کے بعد ہم ہی نے جانا ہے یروشلم کو بھی آزاد کرنے کے لیے، تو آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ سب نعرے مارتے ہیں کہ ہم چلیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ کہانی، یہ نیریٹو یا بیانیہ جو ہے پاکستان کے معصوم لوگوں کو 70-80 سال سے پاکستانی فوج کے افسران نے بیچا ہے۔ ابھی پاکستانی فوج کے ہی ایک تعلق رکھنے والے افسر جو ہیں، انہوں نے مجھے ایک پکچر بھیجی ہے، اس پکچر کے نیچے اردو میں لکھا ہے، وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ چراٹ میں، جہاں پر پاکستان کے ایس ایس جیز کے کمانڈوز کی ٹریننگ ہوتی، یہ وہاں یہ کتبہ جو ہے، یہ مائل سٹون جس کے اوپر ڈسٹینسز لکھے ہوتے ہیں، یہ وہاں لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سری نگر کا ڈسٹینس جو ہے وہ میرا خیال لکھا ہے 406 کلومیٹر یا میل ہے، دلی کا لکھا ہوا ہے شاید 907 کلومیٹر یا میل ہے، اور یروشلم کا لکھا ہے کہ 4880 کلومیٹر یا میل ہے۔ اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس مائل سٹون کو وہاں پر ایک
इंस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इस एकेडमी के अंदर, ये बताने के लिए कैडेट्स को कि हमारा एक हदफ यरूशलेम भी है, हमारा हमारा एक हदफ और टारगेट जो है वो श्रीनगर हमने कैप्चर करना है, एक हमने दिल्ली कैप्चर करना है और साथ हमने यरूशलेम कैप्चर करना है। चलें, श्रीनगर तो समझ आती है, दिल्ली वैसे बिल्कुल समझ नहीं आती, मतलब क्या बकवास है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ज़रिए ये दो मुल्क आज़ाद हुए हैं, उसमें इस किस्म की बकवास करने की गुंजाइश किसी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन में होनी नहीं चाहिए। ना हिंदुस्तान के लोगों को कभी ऐसी बकवास करनी चाहिए कि हम दिल्ली ले लेंगे या भारत अखंड अखंड भारत बनाएंगे। ना पाकिस्तान के अंदर किसी रिस्पॉन्सिबल शख्स को ऐसी बात करनी चाहिए, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न टेबल के ऊपर बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ज़रिए हुई थी, जिसमें दोनों जो कौमें हैं, जिनको कौमें कह सकते हैं आप, उनके लीडर्स ने उसके ऊपर दस्तखत और सिग्नेचर किए हुए हैं, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। कोई एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारा का सारा ड्रामा है, ढकोसला है, झूठ है। और अगर कोई रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन ये दिल्ली फतह करने की बात करता है तो वो भी एक बहुत बड़ी जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन यरूशलेम भी उसमें फिट किया हुआ उस कत्ते के अंदर। ठीक, अब आगे आ जाएं इस ऑफिशियल, तो ये ऑफिशियल नैरेटिव, क्या वाकई ही इनमें से पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान के अंदर जो कैडेट्स को या लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, क्या वाकई उनका कोई ऐसा विज़न था कि हमने यरूशलेम फ़तह करना है, हमने इसराइल के साथ लड़ाई करनी? अगर ऐसा कोई विज़न होता, अगर ऐसी कोई सोच होती, तो फिर इस इदारे के अंदर गुज़िश्ता 1 महीने में, 4 हफ़्तों में, कुछ दिनों में कोई रेजिस्टेंस आपको नज़र आती, फिर अंदर कोई डिबेट होती, फिर यहाँ पे डीजी आईएसपीआर जाके आपको ये ना कह रहे होते कि ये हुकूमत ने फ़ैसला करना है, फिर तो कोई रेजिस्टेंस होती ना। फिर तो हमें बताते थे कि कोर कमांडर्स जो हैं वो बड़ी ऑनेस्ट डिस्कशन होती है, कैंडिड डिस्कशन होती है, सब बड़े बेलाग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हैं। हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। इससे यही पता चलता है कि कभी भी कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा विज़न नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सब लोगों को, सिविलियंस को, फ़ौज के मासूम अफसरों को, जूनियर अफसर्स को, सिपाहियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और शाहदौले की चूहियों की तरह ट्रीट करने के लिए ये सारी की सारी कहानी बनाई गई थी। फिर मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। मेरे ख्याल 2019 में, जब अगस्त में, 5 अगस्त 2019 में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आर्टिकल 370 जो था कश्मीर का, उसको उन्होंने एब्रोगेट कर दिया हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके मेरे ख्याल चंद हफ्ते या चंद दिनों के बाद मैं आज़ाद कश्मीर में था, मीरपुर में था। किसी काम से मैं कोर्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ पे गया हुआ था जहाँ कोर्ट कचहरी होती। तो एक बेरर आया, उसने मुझे कहा कि एक जज साहब हैं, कोई सेशन जज हैं, वो कह रहे हैं कि आप जाने से पहले, क्योंकि जब आते हैं तो आप इस्लामाबाद के लिए निकल जाते हैं। उसने कहा जी, वो कहते हैं ब्रेक लगाएं, और जज साहब कहते हैं मेरे पास एक चाय का प्याला मेरे से पी लें, मुझसे मिल लें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं निकलने से पहले उनको मिल लूँगा। मैं उनके ऑफिस में चला गया, उन्होंने बड़ा अवभगत किया, मुझे बिठा लिया। फिर मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब, ये जो हो गया है, ये जो एब्रोगेशन कर दी है हिंदुस्तान की हुकूमत ने, इसके बाद मुझे ज़रा रियलिस्टिकली तौर पे आप बताएं, हकीकत पसंदाना तरीके से, मुझे कहानी ना सुनाएं, मुझे बताएं आप क्या होगा। तो मैं सोच में पड़ गया क्या होगा। मैंने, चूँकि मैं आपको पता है एक एनालिस्ट हूँ, मुझे जो चीज़ समझ आती है मैं वही कहता हूँ। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान में हो रहा था कि जनाब ये सब फेल हो जाएगा, लोग उठ खड़े होंगे, अब तो सारी की सारी कश्मीरी लीडरशिप इकट्ठी हो गई है। जो पहले हुकूमत के साथ होते थे, शेख अब्दुल्ला की फैमिली और मुफ्ती सईद की सारी फैमिली जो है वो सब इकट्ठे हो गए हैं, और अब तो हिंदुस्तान वहाँ टिक नहीं सकेगा, कत्लेआम हो जाएगा। और यही सारी कहानियाँ सुनाते सुनाते इन्होंने इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा में वो तकरीर भी करवा दी, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने कहा कि जब लोगों को, इमरान खान ने कहा कि अभी तो इन्होंने सप्रेस किया हुआ है कि सप्रेशन बहुत देर नहीं चलेगी, जब लोग वहाँ से निकलेंगे तो फिर वहाँ पे कत्लेआम होगा, मैसेकर होगा, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रहेंगे, वी विल फाइट ऑन, वी आर न्यूक्लियर नेशन। और वो तकरीर इमरान खान के गोडे गिड्डों में उनको बैठ गई, बिकॉज सारी मगरब में, सारी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने लोगों को यही बताया कि देखें ये फनेटिक है, ये रिएक्टिव है, ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इमरान खान वाज द लास्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ जिसके अंदर इस किस्म की कोई एग्रेसिव डिज़ायर होती। लेकिन फूक इन्होंने इतनी दी हुई थी, इतनी मिस डायरेक्शन, इतनी गलत बातें बताई हुई थी, इतनी गलत पिक्चर पेश की हुई थी अपने प्राइम मिनिस्टर को, कि ये तकरीर प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में करवा दी। तो मुझसे जब उसने पूछा जज साहब ने, तो मैंने उनको बहुत आजिज़ी से बताया कि मेरा ख़्याल है कि इंडिया ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है, और जो उन्होंने 38,000 एडिशनल वहाँ पे अपनी इन्फेंट्री या कैवलरी या व्हाटएवर उन्होंने भेजी है, वो उन्होंने ओवर पावर करने के लिए, लोगों को डराने के लिए उन्होंने एक फोर्स प्रोजेक्शन की है। और जितने उनको लग रहा था कि 500, 600, 1000 लोग ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं, जो ज़्यादा बोल सकते हैं, जुलूस जलसे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनकी उन्होंने लिस्टें बनाई हुई थी। उनको उन्होंने उठा के डिटेन कर लिया है, कुछ को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में ले गए हैं। और जब तो उनको लगेगा कि सिचुएशन ठंडी हो जाएगी, क्वाइट हो जाएगी, तो वो इन लोगों को वापस ले आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक डिफरेंट डायरेक्शन ले ली है, और वो इसमें कामयाब हो जाएगी। मैंने उनको कुछ इस तरह का तो उन्होंने मुझे कहा, उनको भी अपना भी यही ख्याल था कि यही होगा, क्योंकि वो कश्मीरी थे, उनको बड़ा अंदाज़ा था। तो उन्होंने बड़े तौक़ुफ़ के बाद मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आप तो बड़े इनसे मिलते हैं भाई लोगों से,
ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے کشمیر کی پوری قوم جو ہے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. جج صاحب نے مجھے کہا کہ 1988 سے پہلے 1988-89 سے پہلے ان کا غالباً جانا بھی وہاں رہا تھا، اسٹیٹ سبجیکٹ تھے. انہوں نے کہا وہاں ہر طرح کا امن تھا. جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے اس میں ہر طرح کا امن تھا. وہاں کے کالجز میں، وہاں کے میڈیکل کالج تھے، وہاں انجینئرنگ کالج تھے، وہاں یونیورسٹیاں تھیں، وہاں کی تعلیم کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ بہتر تھا. وہاں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے تھے ان کی یونیورسٹیوں کے اندر. وہ ہندوستان کا سب سے پیسفل ایریا تھا، سب سے پرامن ایریا تھا. وہاں نہ کوئی قتل و غارت ہو رہی تھی، نہ کوئی مسلمان ہندو کو مار رہا تھا، نہ کوئی ہندو مسلمان کو مار رہا تھا، نہ وہاں فوج کوئی زیادتی کر رہی تھی. وہاں تو فوج کشی ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تو 1960s میں جب 65 کی جنگ سے پہلے وہاں پر ایک وائلنس ہوئی تھی، پولیٹیکل ڈسٹربنس ہوئی تھی. اس کے بعد سے اس وقت تک تو کوئی پولیٹیکل ڈسٹربنس ہی نہیں ہوئی تھی. تو پھر کیا سوچ کے آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں پنڈی والوں سے کہ کیا سوچ کے انہوں نے کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں بندوق پکڑائی؟ کیا سوچ کے انہوں نے افغانستان سے فارغ ہوئے ہوئے جہادی جو ہیں وہ کشمیر میں انٹروڈیوس کیے؟ کیا سوچ کے انہوں نے کشمیر میں وہ سارا کا سارا جہاد کروایا جس کے نتیجے میں ان کی 2 نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ انہوں نے کہا جاں بحق ہو گئے ہیں، ہزاروں عورتیں جو ہیں ان کی عصمت دری ہو چکی ہے. کیوں کیا انہوں نے؟ ان کا سارا کا سارا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. وہ ہندوستان کے اندر ان کا جو وجود ہے وہ سسپیشس بن گیا. کیا ان کا کوئی ویژن تھا؟ کیا انہوں نے کچھ ان کے لیے کرنا تھا؟ اب یہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ مجھے بڑی شرم مجھے آئی، اور میرے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا. مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ رہی تھی کہ کبھی بھی پاکستان کے جرنیل صاحبان کا کشمیر کے حوالے سے کوئی ویژن نہیں تھا. جنرل ضیاء الحق نے اپنی فوج کے اور اپنے ذاتی اقتدار کو طول دینے کے لیے، جنرل ضیاء کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی، لیکن جب جہاد افغانستان، سو کالڈ جہاد افغانستان ختم ہو رہا تھا، تو جو لوگ فارغ ہو گئے تھے جہادی، ان کو انگیج کرنے کے لیے، انگیج رکھنے کے لیے ان ملیٹنٹس کو، اور اپنی اہمیت رکھنے کے لیے. لیکن جنرل ضیاء کو تو نہیں پتا تھا کہ تیارہ میرا تباہ ہو جائے گا، میں اس میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا. تو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، افغانستان کے بعد نیا کانفلکٹ آف وار اور کانفلکٹ کا تھیٹر کھڑا کرنے کے لیے کشمیر میں انگیجمنٹ کی. اور یہ سب بیوقوفی کی باتیں تھیں کہ پھر کشمیر کے اندر ایسی مطلب کوئی طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ ہندوستان اس کو آزاد کر دے گا. ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ بیوقوف بالکل نہیں ہے. یہ بار بار جو لوگ سوشل میڈیا میں کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، ان کو نہیں پتا، ایسا نہیں. انہوں نے اپنی ذاتی خود غرضی میں کشمیر کے اندر ایک تھیٹر آف وار جو ہے وہ کھڑا کیا، جہاں ان کا مقصد ہندوستان کو انگیج رکھنا تھا اور پاکستان کی سیاست میں اپنی ریلیونس انہوں نے رکھنی تھی کہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو انہوں نے وہاں پیدا کر دیا. اب اسی پیراہے میں اب آگے آ جائیں. ابھی عصر حاضر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پچھلے 2 ویلاگس میں تیرہ ویلی کا ذکر کیا. ابھی بہت سے امیجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر کتنی شدید برف باری اور ٹھنڈ ہے، جس میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. بلکہ ایک دن پہلے اسی برف باری کی وجہ سے وہاں ایویکویشن کا پروسیس، جس کی پہلی ڈیڈ لائن جو تھی وہ 25 جنوری تھی، اسے روک بھی دیا گیا. لیکن شدید برف باری ہے، شدید خوفناک قسم کی ٹھنڈ ہے، جس میں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا، جس میں ڈان کی ایک نیوز سٹوری تھی بہت ڈیٹیل سے، کہ جو اس سے پہلے 2023 کے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، 485 خاندانوں کے جو لوگ ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک واپس نہیں جا سکے. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو ملٹری آپریشن، جب جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس لیے نکالا جا رہا ہے تیرا سے کہ اس کے بعد وہاں پر ایک ملٹری آپریشن کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آتی اس کی لاجک و منطق کیا ہے. بیکاز یہ جو دہشت گرد یا ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس ہیں، یہ تو اتنی دیر تک ایک علاقے میں ہوتے ہیں جب تک لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگوں کی انہوں نے اوٹ لی ہوتی ہے، ان کے گھروں میں آتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، پروٹیکشن مانگتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. جب لوگ نکل جاتے ہیں گھروں سے تو یہ بھی نکل جاتے ہیں، وہ بھی گم ہو جاتے ہیں. اور جتنی دیر تک فوج رہے گی وہ وہاں نہیں ہوں گے، اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. تو یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس آپریشن کی کیا وجہ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں، باڑہ میں، تیرا میں، جہاں کہیں آپریشن ہوئے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ملیٹنٹس کھسک جاتے ہیں اور ملیٹنٹس جو ہیں وہ بعد میں واپس آ جاتے ہیں. اب آفٹر دس ویلاگ مجھے ایک سے زیادہ لوگوں نے خیبر پختونخوا سے مجھے یہ کانٹیکٹ کر کے کہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ذرا اس پہ نظر رکھیے کہ تیرا ویلی کے اندر ایک بہت ہی پریشس قسم کا جو ہیمپ ہے، جو 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 چرس ہے، کیا کہتے ہیں اس کا، ہاں کینیبس جو ہے وہ بہت ہی فائن کوالٹی کی کینیبس جو ہے وہاں پہ اس کی کاشت ہوتی ہے، جس کو گرد کہتے ہیں، جس کو اول درجے کا گردہ، گرد نہیں، گرد جو لفظ ہے ڈسٹ، گردہ، اول درجے کا جو گردہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، جو بہت ہی قیمتی ہے. اور اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ ایسی ہو چکی ہے کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں دھڑا دھڑ اس سے ادویات بن سکتی ہیں. اس کا نارکوٹکس میں استعمال ہوتا ہے، اس کو پین ایلیویشن میں، درد کا احساس ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، انفلیمیشن میں ہوتا ہے. اور آج کل امریکہ کے اندر، نارتھ امریکہ میں CBD جو ہے، جو بہت زیادہ بکتی ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی
कैनबस से उनको पैदा किया जा सकता है। और ये जो कैनबस है तीरा वैली में जिसकी काश्त होती है बहुत ही हाई क्वालिटी की। बहुत से लोगों को ये शक है कि तीरा का मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं है, दहशतगर्द भी आधे अपने ही होते हैं। ये ऑपरेशन दर हकीकत वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसको रेगुलेट करने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए है। और जहाँ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में पहले आप डीएचएस देखते हैं, जहाज़बाज देखते हैं, अब वो एग्रीकल्चर साइड पे भी एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। अब ये इल्ज़ाम है, खुदा बेहतर जानता है इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें हकीकत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो दलेर टेलीविज़न एंकर पर्सन्स हैं, वो इसकी थोड़ी सी तहकीक करेंगे कि ये तीरा वैली की जो ऑपरेशन है और ये कौन से ग्रुप्स हैं जो तीरा वैली के अंदर लड़ रहे हैं। बिकॉज ये जहन में रखिए कि कोई एक सिंगल टीटीपी की फ़ौज एग्जिस्ट नहीं करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लीडर्स हैं, आपस में भी कोई राब्ते उनके होते हैं नहीं होते, उनकी कोई शूरा ये पार्लियामेंट ऐसी नहीं है, ये सारी कहानियाँ हैं, ये सिर्फ डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं। उनमें से कितने ग्रुप्स जो हैं वो हमारे साथ ही आगे से कनेक्टेड हैं, कितने ग्रुप्स अफ़गान तालिबान के साथ कनेक्टेड हैं, कितने किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, कोई नहीं जानता। इसी सारी सूरत हाल के अंदर अब से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 2-3 घंटे पहले ये खबर आई है कि ईमान हाज़र मज़ारी और उनके शौहर जो हैं हादी चट्टा, उनको अफजल मजोका साहब के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अदालत ने आज वो तो बाइकआउट कर गए थे वो तो अदालत में, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें खाना नहीं दिया जा रहा, पीने की चीज़ें नहीं दी जा रही, तो उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया था अदालत की प्रोसीडिंग का। लेकिन बावजूद उनके बाइकआउट करने के जज अफजल मजोका साहब को ज़ाहिर है हुक्म आया हुआ था, ये सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं। उन्होंने ईमान हाज़र मज़ारी और उनके हस्बैंड को 17 साल की सज़ा जो है वो सुना दी। कोई पूछे किस चीज़ पे सज़ा सुनाई है 17 साल? ट्वीट्स करने के ऊपर? दुनिया में कभी किसी को ट्वीट्स करने के ऊपर 17 साल की सज़ा सुनाई गई? ये किस किस्म का ड्रामा है? ये किसको फुद्दू और बेवकूफ़ बना रहे हैं? ठीक है? कि ये नहीं दे सकते आप। ज़ाहिर है कि जब वो जाएँगे हाई कोर्ट में, ये मरे मुक्के पाकिस्तान में मरी मुक्की हाई कोर्ट को भी इस सज़ा को ख़त्म करना पड़े। फिर ये क्या है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक़्त वहीं जहाँ से हमारी बात का आगाज़ हुआ था, बेवकूफ़ बनाना, फुद्दू बनाना, शौदोले की चूई में कन्वर्ट कर देना लोगों को, क्या ना हम यरूशलेम फ़तह करेंगे, हम दिल्ली के जाएँगे, नरेंद्र मोदी को ज़ंजीरों में जो है ले आएँगे। ये उसी किस्म की कहानी है कि एक ऐसे वक़्त में जब इन्होंने पीस बोर्ड्स ज्वाइन कर ली हैं, जब उसके ऊपर खप पड़ी है, डिबेट हो रही है, अब इनको ट्रूप्स भेजने हैं। ज़ाहिर है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा मदद ले ली है, ये डोनाल्ड ट्रंप की मदद से ही हुकूमत कर रहे हैं। अब डिलीवरी टाइम आ गया है, अब इनको ट्रूप्स भेजने हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर ये मुख्तलिफ इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसमें इन्होंने ईमान हाज़र मज़ारी और उनके हस्बैंड का भी बलिदान दे दिया है, उनकी भी कुर्बानी दे दी। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, वो जाएँ, वकील खड़े करें, इधर जाएँ, उधर जाएँ, हाई कोर्ट में चले जाएँ, कई महीने लटकते रहेंगे। ये एक तरीक़ा कार है लोगों के ज़हनों को कंट्रोल करने का। अब मैं आखिर में कहूँगा कि मैं हर दिन सोशल मीडिया पे लोग गालियाँ निकालते हैं, कार्टून बनाते हैं, एआईज़ बनाते हैं। साथ ही लोग कहते हैं हमें सब समझ आ गई, हमें सब पता चल गया है, अब हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जनाब ये बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। ये जो एजेंसीज़ होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पाकिस्तान को एक इंटेलिजेंस एजेंसी चला रही है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं ना, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको पता होता है कि कौन से बटन दबाने हैं। और वो इवेंट्स पैदा करते हैं ग्राउंड में। कभी ये इवेंट्स जब भी पैदा कर दिया, ईमान हाज़र मज़ारी को 17 साल की सज़ा दे दी है, ज़ाहिर है इस पे 3-4 दिन बहस होती रहेगी, ठीक? फिर अभी उनको पहले गिरफ़्तार कर लिया, इतने ज़द्दुकूब किया दोनों मियाँ-बीवी को, मारा-पीटा, ज़ाहिर है उस पे सारा दिन बहस होती रही। कभी कोई जंग हो जाती है, कभी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा, कभी कोई आग लग जाएगी, कभी कोई बम फटेगा, कभी कुछ होगा, कभी कोई अदालत का फ़ैसला आ जाएगा, कभी कोई और स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, जहाँ से लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर अपनी मर्ज़ी की एक सेकेंडरी ओपिनियन मेकर्स की लीडरशिप भी जो है वो खड़ी की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी खड़ी की जा रही है, पॉलिटिक्स में आप जानते हैं खड़ी की जा रही है, मीडिया में खड़ी की जा रही है, फिर अब उनको सोशल मीडिया में खड़ी की जा रही है। क्या वजह है कि 3 घंटे की मुलाकात की है यूट्यूबर्स के साथ, डीजीआईएस पे एंगेज कर रहे हैं ना, लेवरेज कर रहे हैं। अब उसके अंदर उनके लीडर बैठे हुए हैं, उसमें से लीडर उन्होंने क्रिएट करने हैं। तो मैं जब अगला वीलॉग करूँगा तो मैं कुछ ऐसी शख्सियात के मज़े ले लेके आपको बातें बताऊँगा जिनको इन्होंने क्रिएट किया है। उनमें से कुछ तो पिट गए हैं, लोग बहुत नंगे हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसकी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है और लोग धड़ाधड़ उनके हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इतना ना आप गरूर करें कि हमें इनका सब समझ आ गया है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। वो 70-80 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना आता है। आप तब उनके हसार से और चुंगल से निकल सकेंगे जब आप सब्सटेंस वर्सेस बेकार बात में डिफरेंशिएट, जब आपको वाक़ई समझ आएगा कि इस बात में वज़न है, इस बात में वज़न नहीं है।
پھر آپ کو سمجھ آئے گا. جب آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا انہیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا. پھر آپ کو ریولوشنز لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ریولوشن ہمیشہ ذہن سے آتے ہیں, ورنہ وائلنس بڑی ہوئی دنیا میں سڑکوں پہ. ریولوشن 4 ہی آئے ہیں اب تک جس کو ریولوشن کہتے ہیں. پہلا پچھلے 300 سال کا پہلا بڑا ریولوشن امریکن ریولوشن ہے, جب برطانیہ کے بادشاہ کے خلاف اسی کے سبجیکٹس جو ہیں, جو انگریز ہیں, انگلش اسپیکنگ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ منظور نہیں ہے. اتنی وائلنس اس میں نہیں ہوئی, جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن وہ ریولوشن تھا. دوسرا فرینچ ریولوشن ہے, تیسرا سوویت ریولوشن ہے, چوتھا ایران کا ریولوشن ہے, درمیان میں مارکسسٹ چائنا کا ریولوشن ہے. باقی سب چینجز ضرور آئی ہیں. ایران کا بھی ریولوشن جو ہے وہ شاید اس طرح کا نہیں ہے جیسا سوویت ریولوشن تھا یا جیسے چین کا ریولوشن تھا. بہرحال ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.